ala kan herla ala kan sagodiama ya rabbi ala kan labanya ala kan nabala ala kan amalu ala ko kanya ka ala jatika ma kira sumo wonya kama salli ala rasul ila sani ala sona masina le 17 8e mois 2005 no ye tubabu san kalo segina tile tan kɔnɔntɔnna ye o la jamiyatul ansarudin bisu na an bi hakili la plateau de don wala an bɛ liberté de ni ala ka diɲɛ an bɛ tarawele kunda da la o tuma na mɔgɔ min kɛra sababu ye k'an wele dutigi yɛrɛ ye o kuma na Lamine Tarawele de a n'a balimakɛw a dɔgɔninw o kuma na wele sababu ye a denmuso 2 ala ye cɛ nɔgɔya olu ye o tuma n'o ye Aïssata Tarawele ani Fatimatu Tarawele an sigikun ye su in na ka ala wale ɲuman dɔn de kɛ denmuso ninnu ka furuko la o la an bɛ dugawu kɛ ala ka furu kɛ hɛrɛ ye ya rabbi ala k'u n'u cɛw kan bɛn ala ka furujaji mɛn sanfɛ ya rabbi ala ka furu ninnu kɛ furu barikalenw ye ala ka den barikalenw bɔ a la ala k'u ka ala ya jati kama kira somɔgɔw bonya kama salli ala rasul o kɔfɛ n'an bɔra yen mɔgɔ caman bɛ yen minnu ye dugawu ɲini garizigɛ ɲininaw b'a la kɛnɛya ɲininaw b'a la o kɔ tɛmɛnen kɔ an yɛrɛ ka ansaru mɔgɔbaw don man kɛnɛ olu fana ka dugawu ɲini b'a la o la mɔgɔ caman ka dugawu ɲiniw fɔra ka fara mɔgɔ bɛ nin kɛnɛ in kan bɛɛ mago bɛ dugawu la nka an dalen don a la inshallah n'an ye dugawu mun kɛ ala b'a minɛ ka sababuya kɛ ne ni aw an bɛ yan ala de kama an y'an ka sokɔnɔnaw to yen ka na sigi yan ala ka diinɛ lamɛnli bonya de kama o la kama bɛ o la an ni ala cɛ n'an ye min fɔ a ye a b'a kɛ o la minnu ye dugawu ɲini ka daminɛ garizigɛ ɲininaw la ka taa se kɛnɛya ɲininaw ma ka fara mɔgɔ bɛ nin kɛnɛ in ka su in na cɛ fara muso kan a n'an bɛ quartier min kɔnɔ kalo in yɛrɛ bonya kama ala k'an bɛ haju dilan ya rabbi an bɛ siran min ye ala ka don an n'o cɛ an bɛ min ɲini min ka ɲi ma ala de b'o dɔn ala k'o latigɛ min ka gɛlɛya bɛɛ ye n'o ye labanko ye ya rabbi ala ka ne na aw bɛɛ laban ɲa ala k'an fara jɔn kunnandiw kan ala k'an ka jurumuw yafa kira yɛrɛ jati kama salli ala rasul o kɔfɛ n'an bɔra yen an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye n'o ye Sheikh Sherif Usman Madan Haidara المرشد الداعي إلى الكتاب والسنة سعد زيوازا an bɛ dugawu kɛ Mamuru ye an bɛ dugawu kɛ Zamzamiyu ye an bɛ dugawu kɛ Fahimul Fahama ye an bɛ dugawu kɛ Nurul Anwari ye an bɛ dugawu kɛ Faridu Zamani ye ala ye cɛ min sugandi ni ka tila k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ tile min n'i bolo se k'a datugu Seri Usman Madan Haidara dɔ Tiba n'a somɔgɔw olu fusayara tɔw de hasidiya ti foyi ɲa ala ye min kɛ o kɛra kaban Tiba n'a bɔnnaw kuranɛ bɛɛ olu de garanti la saniya yɛrɛ la o ye kira somɔgɔw de إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ni ala ka kuma ye ni mawuli dara ala ko kuranɛ na Muhamadu ne ala yɛrɛ de b'a laɲini k'e somɔgɔw saniya ni k'u jɛya ka bɔ nɔgɔ bɛɛ la kira bɔnna jɛlenw nɔgɔ tɛ olu la
o tuma na fɛn de bɛ se ka nɔgɔ jɛya fɛn min jɛlen don. siga tɛ o la dɛrɛ o don koyi. n'an tugur'u kɔ an tɛ fili. o tɛ kɛ. o la an karamɔgɔ ye. naam. an bɛ dugawu k'a ye. a n'o ka kan. sini kɛnɛ ala k'a d'a ma. amiin yarabi. yarabi labanko ɲuman bɛ ala de bolo ala k'a d'an n'a ma. amiin. a ka denbaya ta fanga ala k'a nɔgɔya ye. amiin. a jugu ala ka don an n'u cɛ. amiin. a jugu ala ka don an n'u cɛ. amiin yarabi. o kɔfɛ n'an bɔra yen. naam. jamiyatul ansarudin. tɔn min sigilen don ala ka diinɛ tiɲɛ sinsinni kan. o kɛn bɛ dɛrɛ. tɔn min sigilen don ala ka diinɛ dɛmɛni kan. siga t'o la. a tiɲɛ kan. o yɛrɛ yɛrɛ don koyi. jamiyatul ansarudin. o don dɛ. ka silamɛya in dɛmɛ. naam. a ɲɛ yɛrɛ kan. nin jɛkulu in don. nin n'o koyi. o ma wuli. jɛkulu in ma sigi nata kan. n'a kun sigir'o ka san b'a sɔrɔ a dabila la. siga kun t'o la dɛ. tɔnkɔrɔw caman daminɛna. o kɛra. an ɲɛna yan. ka tila k'olu dabila an ɲɛna yan. o kɛra. sabu olu yɛrɛ ma daminɛ ala kama. o ma kɛ. fɛn min ma daminɛ ala kama. o tɛ se ka to yen ala kama. o kɛ man di. nin jɛkulu in. naam. siri sumana madala haidara y'a nin di ala de ma. o kɛra koyi. ka ala ka diinɛ lase. a ma nata. a ma tabaki. minnu dara a la. naam. k'a fɔ i bɛ ka nin wele min da. ni tiɲɛ bɛ ala ka dugukolo kan. silamɛya la. nin de don. olu de farala ɲɔgɔn kan. o kɛra. ko an bɛ e dɛmɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ. siga t'o la. o jɛkulu de welela ko el ansaru dini. siga o don dɛrɛ. o mɔgɔ kelenw de ye baya kɛ ala kira ye akabatul ula ni sani na. k'a sɔrɔ kira ma hijira ka bɔ maka ka taa madina. u ye layidu min di kira ma o ma janfa. o ma kɛ. o de la ala ko kuranɛ na minal muminina rijalun. naam. sadaqu ma ahadullaha alayhi. alahu akibar. faminhum man qada nahabahu wa minhum man yantazir. o tɛ wuli. wa ma baddalu tabdila. nin ye kuranɛ ka kuma ye. ala ko cɛw bɛ muminɛw na. u ye layidu min di ni ala ma. u ye layidu in dafa u m'a bɔrɔtɔ. o ma kɛ. cɛw b'u la. saya ye u sɔrɔ a kan. siga t'o la. cɛw bɛ u la. saya bɛ na olu sɔrɔ a o kan. bɛna kɛ dɛ. u ye kuma min fɔ u t'a yɛlɛma. o tɛ kɛ. e ala saya ye minnu sɔrɔ u kan sariya ka ala ka yafu ma. amiin. ne ni aw ala k'a to saya k'an sɔrɔ a kan. nin taabolo in ala kana tunu an na fiyewu. amiin yarabi. yarabi jɛkulu in ala k'a sinsin. amiin. ansariya sigilen don ala de kama. o don dɛ. o kɛra. ni mɔgɔ min bɛ min k'a kɔnɔ. a kɛ ala kama. o don dɛ. kana bonya ɲini. kana tɔgɔ ɲini. kana nafolo ɲini. o man kan. kana muso ɲini. kana cɛ ɲini. nin bɛɛ nkalon. siga tɛ nin si la. min bɛ yen de o ye i ye min bila i yɛrɛ ɲɛ. o don dɛ. tiɲɛ kan o de y'i ta ye. siga tɛ nin na. kullu nafsin bima kasabat rahina. alahu akibar. ala ko kuranɛ na ko lahara bɛɛ tɔnɔmadalen don i ka baara de kɔrɔ. siga tɛ nin na. tuma ni min kɛra diɲɛ kama Naam. o bɛ da diɲɛ na ye. o bɛ kɛ koyi. jɛkulu in ala ka taa ɲɛ. amiin. mɔgɔ kelen tɛ se k'a kɛ o. ayi. mɔgɔ dɔw de y'u nin di o kɛra. ala ma fi sabilillahi don kama don min nafolo ti mago ɲa wolodenw ti mago ɲa danbe ye nkalon ye dɔnni pilasi tɛ yen dɔw de y'u nin di ala ma o kɛra. fi sabilillahi k'o don labɛn olu de faralen ɲɔgɔn kan. naam. o baaraw aw ɲɛ b'olu de la. o la an bɛ dugawu de kɛ tɔn ye ala k'a taa ɲɛ. an bɛ taa ɲɛ ni hakilina ɲuman min ye ala k'a d'an ma. amiin yarabi. an bɛ taa ɲɛ ni nafolo min ye ala k'a nɔgɔya an ye. amiin. an bɛ taa ɲɛ ni dɔnni min ye ala k'a d'an ma. amiin yarabi. bɛn min bɛ nin jɛkulu in kɔnɔ naam. ani ko to ɲɔgɔn ta la mun b'a kɔnɔ ani hinɛ ni kanu ni ɲɔgɔn dɛmɛ min b'a kɔnɔ ala kan'o bɔ a kɔnɔ. amiin yarabi. sabula foyi tɛ se ka taa ɲɛ ni bɛn t'a kɔnɔ. siga tɛ nin na dɛ. jamiyatul ansarudin ni sinsin yɔrɔ b'an na k'o ye an taa ɲɛ yɔrɔ ye. a kana siga o ye bɛn ye. o don dɛ ɲaŋ. k'an bɛnnen to
nafigiw b'u ka kule kɛ siga t'o la hasidiw b'u ta kɛ juguw b'u ta kɛ u bɛɛ bɛ tila ka fɛrɛ minɛ a taatɔ ye a tɛ se ka kunbɛn fiyewu man الفرد من الكيف من الموهي من المميت واحد لا اله الا الله محمد رسول الله انه تعالى ni bɛn tɛ nkalon dun siga tɛ nin na talahi hali sungurubaw ka tɔn n'u bɛnna u bɛ mɛn sungurubaya la u bɛ kɛ dɛ ni bɛn ti ko o ko la o dabila to don siga tɛ nin na o tuma an k'an sinsin o yɔrɔ in kan o ka kan dɛ kanu dusukun na u ka to sen na an kana ɲɔgɔn juguya an kana sɔn hasidiya ka y'a la o man kan dɛ dɛ talahi foyi tɛ se foyi fɛn an bɛ dugawu de kɛ jɛkulu in ye ala ka ji di yarabi minnu m'a faamu ala ka t'u ka faamu an minnu y'a faamu ala k'an sinsin a kan ala ko k'an y'a ka ala ye jati kama sɔli ala rasul naam n'an bɔra yen an b'an sinsin an bɛ tanga ɲini ala fɛ ala ka don an ni setanɛ cɛ setanɛ min ni ala y'a kunnagoya kunnandiya kɔfɛ ala k'an kisi a نعم بسم الله الرحمن الرحيم وكفى النمبر يا أمبان زنزيني على توي على ميكو دمني نابا لبا سكتة ولا درا أنك على مي يامبلا قدو كلها ناجام بأنايا سكتة ندرا أمبيك وليا منونجي أبيب تلاقتا سيكا سيكا bebe tila ka taa sara i ka kɛta la i ka kɛwale la ala jɔn dɔ bɛ u b'a wele ko Tawus don dɔ la a taara Makka a bɛ Makka misiri kɔnɔ n'o ye alikaba ye a ye kamalen ni denmisɛnnin funanŋani don ye a bɛ seli la ala ye a bolo fila jaanen don a bɛ ka kasi a bɛ ala wele a bɛ k'a deli ala fɛ ala k'ale kisi lahara a ɲɛji bɛ ka jigin ala nɔfɛ kamalen min gɛrɛla kasibaga in na k'a kɔnɔ kuma mun na kasibaga in ye salamu bila a y'a sɔrɔ Aliyu bunu Huseyini don a y'a sɔrɔ kira mɔden jɛlen dirɛti dɔ don Huseyini min ni a fa bɛ wele ko Aliyu a y'a sɔrɔ o denkɛ dɔ don denkɛ min n'o tɔgɔ dara Sidina Ali yɛrɛ la u b'a wele ko Aliyu bunu Huseyini Sidina Ali ka Huseyini n'an b'a fɔ ma k'a ka filani a y'a sɔrɔ o denkɛ dɔ de don u b'a fɔ ma ko Ali a gɛrɛla Aliyu la a y'a fɔ a ko Aliyu don a ko ne don dɛ a ko e yɛrɛ ka kasi ka kɛta a ko nin ye kabako ye Aliyu bunu Huseyini kama ko ye mun kaba ye a ko n dalen la ala la ne jigi b'a ka lahara hali n'a sɔrɔ mɔgɔ ma sɔrɔ ka don ala ka jahanɛmɛ na e kɛn t'i don ne jigi b'o la ni fɛn saba ye Aliyu bunu Huseyini ko Tawus ma k'o ye mun ye a ko e ye ala kira mɔden jɛlen de ye a den de ye o ye kelen ye a filanan lahara ala ko jigiw bɛ tigɛ Nuhu b'a yɛrɛ ɲini Musa b'a yɛrɛ ɲini Idirisa bɛ ten Yakuba bɛ ten Yusufu bɛ ten Isa bɛ ten Zulkifli bɛ ten Yahaya bɛ ten Zakariyaw bɛ ten minnu bɛɛ b'u yɛrɛ ɲini cɛ min bɛ jɔ n'a b'a fɔ ala ye o don i mɔkɛ don Safaatul Kubra b'ale de bolo lahara cogo di e mɔkɛ bɛ se ka deli kɛ lahara k'ala deli a ka jurumutɔw kuma bɔ ka tila ka e taala jahanɛmɛ na e mɔkɛ ma fɛn fɔ a ko Aliyu ko ye kabako ye a ko nin ye jigiya filanan ye e ka ko la a ko jigiya sabanan a ko Aliyu bunu Huseyini ma a ko jigiya sabanan ala ye hinɛ masa ye ala bɛ hinɛ a ko nin go saba in e kan ka kasi jɔ o kama i ye kira mɔden de ye i mɔkɛ de bɛna deli kɛ wa ala bɛ hinɛ o la e ka taa jahanɛmɛ na o ye kabako ye dɛ Aliyu bunu Huseyini ko Tawusi ma a ko n'a sɔrɔla e ka ɲɛjɛyɔrɔ ye nin saba de
n'aliyu kɛ ni ɲɛtɛ nin saba la a ko sabula mun na ala ko kuranɛ na ko ni lahara jɔra ko danbe ti foyi ye o don. Allahu akbar. ala ko lahara mana se ko danbe ti mɔgɔ ɲɛ ne bɔra karisa la ne ye maabaden de ala ko k'o bi da diɲɛ na yan ko kaburu tɛ lahara tɛ a ko ni ala y'o fɔ ne jigi tɛ n ka sirifuya kan a ko i ko ne mɔkɛ bɛna delili kɛ jurumutɔw ye a ko a bɛna delili kɛ mɔgɔ minnu ye olu dɔnnen don de sabu ala ko kuranɛ na ko lahara ala kira tɛ delili kɛ mɔgɔ si ye fo ni mɔgɔ min y'ale ala diya o tuma na minnu ye ala diya ne b'o la wa ne t'o la wa ala de b'o dɔn dɛ a ko n jigi t'o kan a ko i ko ala ka hinɛ ala ko kuranɛ na ko ale ala ka hinɛ rahmatallahi qaribun min almuhsinina ala ko kuranɛ na ko ale ala ka hinɛ ka surun ɲumankɛlaw de la o tuma ni ne ye n jigi da ala ka hinɛ kan k'an to jɛnɛya la walima ni n jigi da ala ka hinɛ kan k'an to dulɔmin na k'an to dangadenya la o ye jigi langolo ye fo n ka kɛ ɲumankɛla de ye o ma wuli nin kira mɔden dɔ ka kuma ye a ye ala jɔ in jaabi ni nin de nin b'a yira an na lahara mɔgɔ b'i yɛrɛ ka kɛta bolo n'i bɛ min kɛ o kɛ k'a ɲɛ dɛ wallahi n'i bɛ min kɛ a bila k'a ɲɛ fɛn min na laban min na o ye i ye min kɛ de ye ala k'an kɛ ɲumankɛla ye naam sallallahu wasallam ala sayyidina muhammadin wa alihi a ko n'an bɔra yan an bɛ sɔli ahamada kan an bɛ sɔli zamzamiyu kan an bɛ sɔli urwatul wusta kan ala ye cɛ min sugandi kɛ nin muhammadul mustafa ya rabbi ala k'an to a kɔnɔ an bɛ sɔla kan an n'a su dunge sanuma naam ayna naruka min narin waquduha an-nas wal hijaratu uiddat lil kafirin su na ye an ka karanga nimero 3nan ye n'o ye a kasɛti 3nan ye an y'a bila yɔrɔ min malikul hudami kira labɛnnen a kelen k'a ka kow dɔn arafata fɛ k'a ban ani abdulayi ibn anasi juhuniw kelen k'a lakali k'a ban a ye jahanɛmɛ ni alijinɛ min dilan a n'a ka boliw b'a bolo cogo min a n'a yaada cogo o tuma na alakira ye sidina aliyu labɛn aliyu ko ale kelen de bɛ taa taama in na kira ko nin ti baasi ye kira ka kuma don ko yanni i ka tasuma da mɔgɔ tigɛ ko n damaro da tigɛ n'a ban'o la i bɛ sɔrɔ ka tasuma da tigɛ o la kira ye sidina ali wele ko a kana lɛtiri sɛbɛn o lɛtiri bɛ ci a ma fɔlɔ yanni aliyu ka s'a ma n'a a ye lɛtiri kɔnɔ ko jaabi ni sɔn ye o tuma na aliyu ka kɛlɛ tɛ yen nka n'a ma sɔn lɛtiri jaabi ma o tuma na ni min bɔra a la o tɛna dɔgɔ an si la tugun o tuma aliyu b'o lɛtiri sɛbɛn de la a ye kuma caman fɔ k'a fɔ an y'a mɛn i y'a dara i ye jahanɛmɛ ni alijinɛ dilan i yɛrɛ ye o tuma na kira ye kuma caman fɔ lɛtiri la o lɛtiri in de tɔ bɛ sen na o tuma na kira ko ali de k'a sɛbɛn lɛtiri in kɔnɔ a ko hudamu ma ko i ye jahanɛmɛ min dilan i yɛrɛ ye n'i kɛ mɛn ka mɔgɔw ta ka bila a la dɔgɔ bɛ ta ka bila a la k'a jeni don o don n'i ko i ka lɔgɔ ɲininaw ma k'u jɔ i ka jahanɛmɛ o don a bɛ sa walima don o don ni ji kɛra i ka tasuma kan i ka jahanɛmɛ bɛ sa o don o tuma na aliyu ko lɛtiri kɔnɔ kira ka yamaru la ko e ka tasuma bɛ cogo di tasuma kɛrɛfɛ tasuma min mɛnɛfɛn ye hadamadenw ni kurukutu de ye a kan bɛ jahanɛmɛ de ma kuduha an-nas wal hijara naam لا يحمد حرها ولا يبرد لهيبها tasuma min n'a ta yelen tɛ sa n'a ta kisɛ tɛ sa وهي لا توقد بحطب ولا بخشب wallahi tasuma min tɛ mɛnɛ ni dɔgɔ ye a tɛ mɛnɛ ni papiye a tɛ mɛnɛ ni kala ye بل توقد بسخط الله عز وجل bal jahanɛmɛ bɛ mɛnɛ ni ala ka funu de ye wallahi jahanɛmɛ bɛ ten de jahanɛmɛ bɛ mɛnɛ ni ala ka funu de ye ya rabbi ala k'an kisi a ma
نعم فلا تخمد في ليل ولا في نهار أقول والله أتسمى يلين تسا أتسمى دوغتبا عليها ملائكة غلاظ شداد ملائكة أبو جاني من غنو ملائكة منو نفغتي ودو udusukun jalen do tihina me chende ay here dambe yani kasa kafiri ka hine da o yana kasa ni saya kera kafiri la hine tintu meleke munun be ala ka janeme kuna udusukun ka gele utihine nam لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ملك يا نونون تي على سوفنا منو يا مريمينا وتفوي وليا فو على كو كامينغي واعلم أن نارك التي توقدها إنما هي جزء منها أتمنى aliyuko letiri kono kira ya marula ako hudamu ma ko ado tasma mimbi bolo niko yika janeme ado o tasma yin klayorode nam وهي 72 جزءا abora janeme tasma nam o klayoro biwolo vlani flana kule ba biwolo vla kono o klayoro do de fle e bolo ko yika tasma yeche atawudi afa adama jigina kana dugukolo ka domi na tumamu kongo ya milena ba faka tubulike ala ko jibrila makaka ta maliki barakata tasma do che kana adama jibrila tara ko maliki makibi janeme tasma do dia mbi jigina e jina Allahu akbar maliki ko jibrila ma emo ko be hake jumana akoy be tamaro ko lo hake dia maliki ko jibril ma kon kalila alala na ni janeme tamaro ko lo hake dima kabakolo na bora tasma kono ana kabakolo njugukolo ovla beyile kaba Allahu akbar akwetuma na kamba ke chugudi akwiba atla akut seka jiki we ala nyilinga ala ko ka zarra mele wal me ka fa ko fatila kwa ka misenka teme finiki seka ayo de mine ka soro ka ko fo shie bi olovla ba bi olovla la ajigina na e ka bla faraka ablale faraka e fara beti kadugukolo cheti katida nola janemena asisi mintora kuruka ode flambulo ya ayo de fo letri kono kira ode fo letri kono ako hudamu ma akwa don ala katasuma o fini kise klale o koko biolovla na de fle ebolo Allah nam wa amma jannatul khuld allati yu'ida al muttaqin akwa ma ala kalijine min be lahara sana yo labbe ala nyesranye bawu na abiti ma tashtahihi al anfus wali jine wallahi fefe ngadi adama di dusukunye na ka damine pugutigi saramawla ka taa se donfini ɲumanw ma ka taa se dakabana dumuniw ma ka taa se dakabana dayɔrɔw ma ala ko ma tastahi lanfusa fɛn min ka di ni ye o dama de bɛ o alijinɛ la nam wa talazul a'yun ani ɲɛ daamula wa talazul a'yun o ye tiɲɛ n'an donna alijinɛ kɔnɔ ni ala sɔnna a ma ala k'an don sabu an b'a fɔ de n'an donna parce que an b'a sira kan inna allaha la yudi'u ajra al-mu'minina kuranɛ ko ten ko ala tɛ mumini ka baara la tiɲɛ fo n'a kɛra fɛn wɛrɛ kama ya rabbi ne ni aw ala k'an don wali jinɛ n'an donna ye kabini an bi don mɔgɔ dɔw bɛ san kelen kɛ olu tɛ dumuni kɛ u tɛ ji min olu bɛ filɛli dɔrɔn de la fɔlɔ fɛnw b'a kɔnɔ kabini ala y'i da i ma deli k'a ye i bɛ yaala de nin fana ye mun ye nin fana bɛ kɛ cogo di dɔw bɛ ten de olu bɛ filɛli de la yen fɔlɔ f'u ɲɛ daamu ka bɔ u bɛ sɔrɔ ka na diya daminɛ o de ala ko kuranɛ la ko ɲɛ daamu bɔyɔrɔ k'o bɛ alijinɛ la la yafna na'imuha o alijinɛ min n'o ye ala ka alijinɛ ye a ko lɛtiri la k'u daamu ma k'a dɔn k'o nɛɛma ti ban o alijinɛ nɛɛma ti ban wala yanqusu samaruha a jiridenw ti nagasi wala yasfarru waraquha wallahi a jiri faraw ti fɔsɔn والمؤمنون فيها متناعمون في جوار رب العالمين مؤمنون دي بو كنا يودامون دي على كسيغي نويالا وعلى الارائك متكئون وبوكا ليوكاو ونغما ياليدو مما ساكا يادا تشغوي
وأما جنتك التي أحدثتها ako amma e dunga aljine ikuye aljine min dla ni mogo min yi kuta ni ngi kamma ni yu kuta ni be ta odo ni mogo min yi labato kamma ni yu labato ibu lu do aljine mina ado o aljine min ni e yere de yo dla aha فلو أمرت بمنع الماء عنها لجفت أغصان wallahi dongo do nu ma jiri sun so a jiri denw bi faso bi ja de dongo do niye mogo bali ku kana jiri ka jiri denw woro o ya jiri halakini فاترك ما أنت عليه من المكر يا ويلك o kuma na ibe yere bonya mina o yere bonya dable ka sege alama ya itawo ni saye yi soro ni nga itawo kandi do mogo ti mogo jalaki fi ka ladi o dodra mogo ti mogo kele fi ka ladi kira o defo ko sadmatul ula maghfira mogo ka terendeli folo ya fa be wajibiya ula o kuma na aliyu tse ka ta kele folle tiri de ka dama o dodra aha واعلم أنك ميت ومبعوث ako kira ko aliyu ma kwa sebelle tirila ika fay kwa ka don abisa wa ala bitlaka alla kunu ka ka dawla ka fo ko ala bina fa sayabna ni wa salim ko fe bitlaka kunu ومسؤول عن فعلك wallahi abitlaka nyininga kakke wale wala achinini ni bilibile ba abitlaka nyininga bela yake chuma na yake kumna abuna benya fo ala nam وما أنت عليه من تكبرك على خالقك ورازقك akot mana sigi ko ibe rebunya mina ani be kafani ya dan mina ala ka sharia ususulila sigi ka bola jona ikuna kaja ولا تنفعك نارك ولا جنتك wallahi akoletri kono kika janeme ni ka aljinati fuinya yi ni ala yi halaki aka janemena ala defo kwada madin kan nafulo kati fuinya yi za taradda na ta ce na janeme kono ka wartigi ati fuinya tu nam فقل معي قولا عادلا okuma na kira ko letri la ko aliyu ma sebe letri la ko kala adriya kuma kafo kafara anka لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم afaye ka ka fobatu masafui tifu ala ne muhammadu ya kachide ko ninde ladriya kuma kan qawl al adl wa tawlidra ma atsika ke ladriya kuma kai fa koroka wala afobagai ododra mutedra ba foka munisipu to ala wal ma ba foka to wal musudisika wal ma ba foka haramu to akono no kera makella adriya kuma kai amake woni qawl al adl ode niya foidala iti jena yake niya foidala iti shuyenike niya foidala iti mughafaka niya fo iti namarake isiengoro itaki bolokoro islamo kakira ahmada makiyu no yibla barang mamuna ibe oke nini zabatirila ikara la diriye ni la diriye kuma kai ododira umawli mena forati akoro mado alla nyini mado wallahi na macheni ka atidlalike okay ngwa be sunguru baw datelela abu dadere trompete le follow ta fa afali jelube konda nu manivo okmana la diriya kuma khando amago be mina no foriye akira ko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kula sabatira dusukuna ko tijini sahaba ko kira ma kan sabatili mu akwa akadoini wala juguche bukhari ni muslim ni nodara ni ndem kwa akadoini wala juguche ya be daibe misiri kono e di muso ka jene ya kasara e be balo ula abe daibe misiri kono ibe bo misiri kono kan ni denge ni de muso unu ka kamalo zoro dala e danga to kafiri nyebo ulula la diriya kuma ka haramu amabo eda amake mana kuma kande do ni afo amago be mina namo kedoro fudo mana kira ko aliyu ma folle kirila ko hudamu kalladriya kuma kan fode ala wallahi kalimatu shahada ladriya kuma kan do men na ya fo afo yorola ododera na fo ba ya fo e kakafo ladriya kuma kan do
ngani souni namarato ya fa ati fo nyaye aha nam واشهد لي بالرسالة تكون من الفائزين والصديقين kwa fa kwa kasiri ne muhammadu ka kiraye kono kera kwa kuna beja eche ala kira chilen ko ayi mana tugusira o sadako ni kira ka chidi ya tayi kafiri de sikatula dara sikafutula nam فإن أبيت رميتك بسيف قاطع akon ngasa wallahi ni nguma min vole vliye ki kaso ni bana oma ne muhammadu na bamuru kerwika bamuru ni mitkelike na itike fetike aba tike do tigriya doyi asadullahi algalibidu ododara ni sayyidina ali ye mɔgɔ faga ali ya faga ali ma faga te sayyidina ali tayi ko n'a yitike ni bamuru ye ni ye 100 kilo ye a b'i tila de ka kilo 50 bila yan fɛ ka 50 bila yan fɛ Allahu akbar ate sekondi ti fara foyi k'a sira si la bamuru min bi tigɛli kɛ n'a ye tigɛfɛn tigɛ wallahi a b'a tigɛ ni laadiriya ye minnu o bamuru jigi ka dɛrɛ dɛ naam وبطل المانع wallahi n bɛ sotigiden ci ma sotigiden min n'a bɛ disibaw kɛɲɛ قال الراوي a ko kitabu wala sibaya fɔ ثم إن الإمام عليا كرم الله وجهه قرأ الكتاب على النبي sidina ali tilala lɛtiri in sɛbɛn na min nka a y'a kɔnɔ ko bɛɛ kara kira ɲɛna fɔ kira y'a lamɛn فأخذ النبي الكتاب بيده o الكريم yɔrɔ bɛɛ ala kira ye lɛtiri in minɛ ni n ka lɛtiri in kuru بعد أن ختمه بخاتمه الشريف a kelen ko ka tanpɔn k'a la n'a ka nabiɲumanya bɔlanɛgɛ tanpɔn ye tanpɔn min b'a bolo la a y'o dig'a kan bɔlanɛgɛ min b'a tigɛ la o de y'a ka lɛtiri bɛɛ tanpɔn ye a y'o k'a la ka tanpɔn k'a la o kɔrɔ o ye kasi ye a bɔra mamadu de yɔrɔ a nam ثم قال يا أبا الحسن o yɔrɔ bɛɛ ala kira y'i kanto a ko ya hasanu fa خذ معك من المسلمين رجلا a ko o tuma na i b'a lajɛ sa i bɛ silamɛ cɛfarin dɔ filɛ فإذا خرجت من ديار عدو الله فقدمه أمامك i n'o bɛ taa ɲɔgɔn fɛ mɛ n'a surunyara dangatɔ in ka dugu la i b'i jɔ k'o ci ka taa ni lɛtiri ye n'o nana jaabi min f'i ye n'i kan ka min kɛ o tuma o bɛ sɔrɔ ka dɔn ye فإن دعاه إليه وآمن به وصدق برسالتي o tuma na n'o ni lɛtiri taara n'a ye ne muhamadu tiɲɛtigiya ka ala kelebanciya o tuma na ka sɔn an ye min fɔ a ye فكف يدك o tuma na i b'i tigɛ minɛ i kana kɛlɛ فإن الله حليم لا يجعل بالعقوبة على من عصاه sabula ala bɛ muɲu ala ti mɔgɔ ɲankata mɔgɔ min n'i y'a kuta n'i tilala ka segin kɔ ka sɔrɔ i jigi ma tigɛ ka se ma ban ala ka muɲu n'a ka yafa bɛ o tuma na kan'a ka kɛwale kɔrɔlen filɛ dɛ n'a sɔnna lɛtiri kuma ma i bolo minɛ kan'a kɛlɛ naam وإن أبى هو وعصى nka n'a banna sa min ka dume kana gɛlɛya ni kafiriya ni ala kota kan فانظر لنفسك وتدبر أمرك o tuma na e yɛrɛ de b'a lajɛ sa i kan ka ko in labɛn cogo min o b'i ka yamaru bolo واحذر من الحصون في مسيرك nka ne mamadu bɛ min f'i ye i kɔrɔsi a ka karangaw la dɛ karangaw b'a bolo i ti don ye ka bɔ ni hɛrɛ ye na وتوكل على الله i k'i wasa don ala la o min se ka ko bɛɛ dilan وقل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم i k'i taalan kɛ la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim nin kuma ka ɲi kabako kuma ba ye nin de kɔrɔ ko se tɛ jɔn ye dabali tɛ jɔn ye jɔn ka fɛɛrɛ tɛ se fo n'a kɛra ala ye o min kɔrɔtalen don n'a ka bɔ nin kalima ye a bɛ balawu ɲini billahi al-azim n'a fɔra k'u b'i opéré i jija yanni i ka opération ka kɛ i k'a kɛ siɲɛ 350 ala b'i sɔn o bɛ kɛ hɛrɛ la ka bɔ balawu bɛɛ a kunbɛla la hawla don kira ko sidina ali ma ko kana ɲini o kɔ نعم قال الراوي أقول كتاب ولا في بايع ثم أقبل النبي صلى الله عليه على أصحابه وقال لهم وربي على كريم سي صحابة ومعقومة نعم من يمضي برسالة ما ابن عمي أقول لتري فلي جن بتاني لتري قتاد ملك الهدى مما
cɛ min jamana ka yaada ni boli b'a bolo n'a ye jahanɛmɛ ni alijinɛ dilan a yɛrɛ ye n'a kafara n'u y'a wele ko mararatil mauti ko saya kunaya ni bɛ taa lɛtiri in d'a ma yanni aliyu ka s'a ma aha wa ana adman lahu aljanna ne muhamadu bɛ alijinɛ garanti ta o tigi ye n'a sara a k'i hakili sigi a bɛ alijinɛ na n'a seginna ka sa a ye tanu sɔrɔ a bɛ alijinɛ sɔrɔ jɔnni bɛ taa ni lɛtiri ye ko alijinɛ sɔrɔ yɔrɔ de filɛ birikiba don tɛ bonsi fofo tɛ n ka kɔrɔsi ka jan tɛ layilala da tɛ alijinɛ garanti yɔrɔ o yɔrɔ joli ni nin wallahi ani nafolo ani saya alijinɛ garanti la yen de o tuma kira ko jɔnni bɛ taa ni lɛtiri ye n'a sara a k'a da a bɛ don alijinɛ na mais n'a ma sa a bɛ tanu sɔrɔ a bɛ alijinɛ sɔrɔ o tuma lɛtiri filɛ jɔnni bɛ taa n'a ye naam ولا يكون إلا عارفا بديانة أكون غمي اللتري من الفيان سا مغدت سيك اللتري من فاق سرعي رباق دوغو يدل لك ينجي تاني اللتري نعم مغمي ربا قشق يرد نعم ذلك نهض جميل قائما على قدميه أقول ربي صحابة دوبي وبويلي تيري نعم كراين التي ولدا نعم صحابة دوبي وبافو ما كو جميل بن كثيري ale wulila k'i jɔ a ko kira ma ko ne ni lɛtiri bɛ taa ne bɛ cɛ in ka sira dɔn kɔrɔ a bɛ dugu min na n bɛ se ka taa n'a ye o tuma ne ni lɛtiri bɛ taa naam وكان جميل رجلا مشهورا a ko jamilu kun kɛra mɔgɔ ye a dɔnnen don bɛɛ kun b'a dɔn mɔgɔ dɔn a ko ka di mɔgɔw ye naam لأنه كان قريب أحد بالإسلام a ka layidu kun ka surun silamɛya la o kɔrɔ mɔgɔ a kun ye tubiden kura ye mɔgɔkɔrɔba kun tɛ diinɛ in na ten o jamilu ko kira ma k'i bɛ lɛtiri di ne ma ne bɛ taa di hudamu ma naam وكان لا يخفى عليه شيء من مياه العرب ومن منازلهم a ko jamilu kun kɛra kun bɛ arabu ka jimi yɔrɔw dɔn an'u ka so o kɔrɔ a kun bɛ womisɛn caman dɔn arabula la naam فدفع له النبي الكتاب وقال سر يا ابن كثير o yɔrɔ bɛ alakira ye lɛtiri in di jamilu ma kira ko jamilu ma ko taga kasiru den taga قال الراوي ko kitabu wala sibaya ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم o yɔrɔ bɛ kira y'i kanto jamilu ma اخرج مع ابن عمي علي رضي الله عنه kira ko jamilu ma k'i b'i jija i ni aliyu bɛ taa ɲɔgɔn fɛ فعند ذلك قال ابن كثير يا رسول الله o yɔrɔ bɛ jamilu ko kira ma ko ya ala ka kira دعني أتقدم أمام ابن عمك a ko kira ma i bɛ sabali ne bɛ bila aliyu ɲɛ فإني لا أطيق المسير معه sabula aliyu ye mɔgɔ ye ne n'a tɛ se ka taama ɲɔgɔn fɛ a ka teli kojugu n'an ko an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ne bɛna kɛɲɛ a bɛ taa kan to n'o dun kɛra a bɛna se cɛ ma ka sɔrɔ lɛtiri ma se o tuma na kira i bɛ sabali ne b'a fɛ ka bila aliyu ɲɛ ka dɔ bɔ sira la n'a kɛra cogo min ni min bɔra ne ka ko la yan'a ka se nka n t'a fɛ an ka taa ɲɔgɔn fɛ sabu a ka teli naam وإني إن شاء الله تعالى أسبقه إلى ديار عدو الله الوضام nka ni ala sɔnna a ma ne bɛna kɔn hudamu ka dugu la وأسير إليه راجعا برد الجواد وألاقيه naam n'o kɛra dɔrɔn ne bɛna n teliya a mana jaabi min di i ka lɛtiri la ne bɛ segin joona n bɛ o jaabi fɔ aliyu ye o mana k'a sɔnni ye walima banni ye aliyu bɛ sɔrɔ k'a dɔn a kan ka min kɛ nka n'an taara ɲɔgɔn fɛ baara ti ɲɛ a to n ka bila a ɲɛ rabbi ala k'an laban ɲɛ naam فقال له النبي يا جميل أصلح الله شأنك o yɔrɔ bɛɛ kira ko jamilu ma ko ala k'i ka ko dilan i ye i b'a fɛ k'a kɛ cogo min n jɛna n'a ye bila a ɲɛ naam قال نعم يا رسول الله
ثم أتى إلى داره وأسلى شأنه. ويرب جميل تراك دكون لنا تراك كلك من اللبه نينغا كسوك اللبه وأقبل إلى رسول الله وودع من كان هاجرا من المسلمين. أسر الله نينغا مسيري كنو كان يسرى كرالا أن المؤمن منهم بمسيري كنو أنني سأولا قابا فكتا. فقال النبي سر يا جميل. ويرب على كريسرى داما قاب سكتا لنا وقل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كراكو جميل ما كي كنا ينا لا حول قد nguma yeche la hawla abedo mo woni balawuche sikatola balawu munu foit seka kule Allahu akbar wallahi nu yimine ku bi fasi ni ala sona ijele nya fo ala yeshe keme saba anita ani saba wallahi faqali mabu Allahu akbar la hawla abedo mo woni balawuche كيركو جميل ما كو كان ينا الله حول قدر نعم ثم إن جميلا ركب على ناقته ورب جميل يلا ناقه نيغمخ نعم نيغا سرمني ابتا هدام قدغلا جميل كو بنا لبا مينا ابنا ام الله كان لبا امين يا ربي دينه الله كان فاتوا امين ibe mo do yala abita laba mina mai sikatani naga ala to simo sima fo mi bangene do mina ani mimbi dusukuna nuru tikile yani noko yi ala ka nga keta oni dusukun ta jamilu illa be ni la yala ka nyoko meka yi kunda kudamuka nam هذا ما كان من حديث جميل akoni nde jamilu ka kuna foni nam وأما ما كان من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أما أمير المؤمنين نو سيدنا علي فإنه أقام في المدينة بقية ذلك اليوم. علي you don't let talk مدينة. نعم. فلما دخل المساء أقبل إلى النبي فحدثه بخير. ما مناولا سيرا سيدنا علي نانا على كرايرو. بخير الذي مضى. نعم. ثم قال النبي يا أبا الحسن أنا مين كرا قام يا حسن فا نعم أيهما إليك أحسن كرا سيدنا لما كو ibe boni yelenga fe fly ndora kilen jumae okoro ibina boni nyogame de wa taribitani tari wari ibina boni sude kra ba fe ka liu nyinga kibina boni yelenga fe fly ndora kilen jumae nam قال بل المطية أصله كلا سيدنا لمن نينه كندو نعم نبا فكتاني نيومدي ني تخما انها تحمل الزاد وتصبر على مشقة السير سبلا نيومب سكي كسرا فنوتا ابيك دنوتا وقد جعلت الامر اليك نيومب سكا سبالي فنا غليو كورو باسكو نيومب سكا كالو ورو كاتيجي الله اكبر ما سيدنا لي بلا تا دوغو مينا كاجا كالو جان تخما وديدو وكما كيرا كو غنا بني sabula tani nyogome sabu nyogome seka kalu chamanga ya tijimi abedde gungu wa seki nika dunuta okumana neke ninga famu na nitara ni nyogome obinya ala kira ufosidna li nam فقال له الإمام أنا موافق بحب الله ومتوكل على الله سيدنا لي كو كرama ko nebbe nyoya lendo ni ala katangai sikatanina wasalendo ninga njigida ala kakile banchiaka ولو جعلت الأمر إلي فإني لا أسير من عندك إلا رجلا سيدنا لي كو كرama أكون الناصر لا يكون تنبلو محمد نعم ننتامي نما كانوا فيو كتاير ngafena ntiboni suye ntitani ngome bal mena menen sindela Allah akbar nam قال لا aliyu akokirama ko nasoro la yekun tunibulu na ntitani nyogome ntitani soke bal mina sray minen sifla de la Allah akbar bi bare mbeke sindela okera minge kira ko mako ya sidna li nam كيف يكون لك طاقة بحمل الزاد kira ko ko e kabo ko ede akoni e ko ibiti sena okumana ikabalo ko bike chukudi sigma mina ki kabalo duni ko mina ibolo ibolo mununga zirala osebna ki chukudi Allah nam قال له الإمام وحق الذي اختارك واصطفاك kira ko sidna li ko kira ma kongale la alala ala
Nani Muhammadu Sugandi Ningi Fusaya Bay Ndalila ala indila. Nam. لا أزال صائما حتى يردني الله إليك سالما. والله انتي ولي فيو من بك كسرون زونيدو. Ntikle kelen tui tama ingolo fonga dombe su alaye fo ala kane aliyu sigingana Muhammadu makasron kisile Allah bal minani jihadi ngede ma asiyami chew tiklenye amman ganko yi billahi jiyebe wuli mo tiklenye me eka allaje islamaya bina bindi Islamaya bejigi kera aliyu kelende kakafu alaka demema adina ta alaka dine bo wokono kwa bo beke fana kasoro asumedu ogma ni aliwi o dew ani ni fak medlo sokono o dew ulu seka kekelewa teke kelenye ulu seka kekelewa wallahi na ala yerete so ulu ka kekelewa ni aliwi munu mbora nina ani munu mbora dutigi da yusula ani munu fawye dabali jugu ke wali diuna munu faw daru ka vila ukono ka alaka dine benetu ni aliwi mbonaw wallahi alate ulu ni fakunta mbona ke kile utekenye tumana liu ko kirama kibi hakrisiki ni dini talikodo ni mokobe joala minasu Allahu akbar banao ninde dalu ka jikirama hanam قال الراوي أقول كتابه ولا في بايا فلما سمع النبي ذلك الكلام من الإمام علي ما مناكرين نغمانغا مسيدنا علي يودا نو يكو علبنا بوكا تلقى السون أبتا سيفنانا كلا دنيا تشينغا دوغو دون أيا جنجا يا دون أيا تندي جونا كورو جونا كوفولو جون دون كما مكرا سيدنا علي كان نغمايما نعم فغرغرت عيناه من جيتشيرا كرانيكا سكاتو لادرا والله وكرا هنا كما هيا لي فلك كما فلك ان يفلا فرجل الله اكبر ثم قال اللهم لا تفجعني بفقده اكو اورا لاكو الله نعم mbanyini fe ikana nenye jafyu ni aliu tangani aha wala tuhzinni min ba'di ikana ne hujuni fana aliu ko Allahu akbar kana nye janati ngoro naam wa nati kana son kan hujuni aha Allahumma innahu wadi'ati ilay akwala naam aliu min vleni nakal fadidu ka kalfa alama wadi'ati ilayka otache neche otawli fe niba kalfa na akalfa alama ododa alaka kalfati che otakakni neche otawli wallahi na alaka kalfati che sikatola kira ode fo koni beta dugula ni bali maslame tigesoro na afonyi kalfa alama ala minga kalfati che Allahu akbar ala ti efa Naam. I bolo de min bolo ato fa ka nyeke nani otawli dara ala ka kalfati che sidna li kira ko ala ma ko ala ni aliu mi vleni nya kalfi ma da sikata nam فاحفظه حتى ترده إلي akwala tanga fa ka sigin kanamma aha يا من لا تخيب عنده الودائع ya kalfati che masammi yoro kalfati tu mi yoro na kalfari ma titunu de kuma alani aliu kalfima asegimma akisile nam ثم إن الإمام علي رضي الله عنه انصرف إلى منزله ورب سيدنا علي كرات لani ngumaina minge نعم سيدنا علي تارقص وبات الليلة يتحدث مع أولاده ayesu beba na deum bi baroke Allah Hassan ni Husaini kini aljina kamalinu ngini ayesu beba abu sumusumanu be baroke فلما أصبح الصباح mamuna dugunna naje mamini dugunna naje نعم قام الإمام علي فتوضأ سيدنا علي ولا أيسري جتا
وأفرغ آلة حربه وتهزم. أياك كلك منينيو نينغا بلاكرلا نويا غزل غفاري نينغا سورو نينغا تسري نسندري وتنكب بجوفته نينغا سورو كاكا كترم لا أبلو وضم أولاده نينغا سورو كادينو سمسمو وجعل يقبل هذا مرة وهذا مرة أتورا بني سمسمو ناتلالو لا بدوين فنا سمسمو أكلي كاكا بمرو من أناكا كترم نينغا تسري سيدنا علي كوي مغيا كونو قبل أكسر فريكولو بالا aliyu kun kɛra mɔgɔ ye a disi o kun bɔlen de don n'i y'a ye i bɛ ala kali ko waraba ni cɛw tɛ ala ka diinɛ t'i jɔ ni cɛ kunsitigiw banna don o don ani musoba sɛbɛsɛbɛw o ye silamɛya tununi ye sabu silamɛya tɛ se ka jɔ ni jitɔya ye o la ala kira ko mumini mun fanga b'a la ko ala b'o fɛ ka tɛmɛ mumini kan min t'a tɔ n'a takira dɔrɔn a bɛ bi ko fanga bɛ mumini min na ko ala b'o fɛ ka tɛmɛ mumini lafulen kan kana sɔn ka lafu dɛ hali ni fasara a ka sɔrɔ i kolo ka gɛlɛn mɛ n'e kɛra n'a fɔra ja e tɛ ye tugun e tɛ se ka diinɛ dɛmɛ Seydina Ali kun ye cɛ ye cɛ kurusitigi don walahi a y'a denw sumusumu ka bamuru ta ka kɔtɛrɛ min bɛna bɔ ala i bɛna mɛn o ahanam o yɔrɔ bɛ a ye ɲɛsin Fatimatu Zaharaw ma n'o ye kira denmuso ye a sɔrɔla ka na Fatimatu ma ni nka Fatimatu sumusumu a sɔrɔla ka bɔ ka taa misiri la a bɛ ka nin bɛɛ kɛ fajiri waati de fajiri waati de a wulila ka seliji ta k'a ka bamuru minɛ ni k'a cɛsiri ka kɔtɛrɛ minɛ k'a denw sumusumu k'a muso sumusumu ka sɔrɔ ka bɔ a bɛ taa misiri la a bɛ taa fajiri kunbɛn ahanam a taara ni ka taa fajiri seli ka fara kira kan mamuna salamu bilala ni fajiri selila k'a ban a wulila k'i jɔ a ko ya ala ka kira a ko Muhamadu ma a fɔli bɛ e de ma nka k'a lamɛn k'a waleya o bɛ ne Seydina Aliyu nam o kumana a ko kira ma yalima i bɛ yamaru di yan i bɛ se ka diɲɛ di yan n b'a fɛ ka taa wa muminu ti foyi kɛ f'u ka ala kira ka diɲɛ ɲini wallahi Seydina Aliyu kun bɛ se ka taa n'a yɛrɛ ye mɛ a ma sɔn o ma bal a bɛ na de kira bɛ dugawu k'a ye ka sɔrɔ k'a bila sira وقال له النبي لله الأمر من قبل ومن بعد kira ko Seydina Ali ma ko bɛ ala ta ye yana ka kɛ a n'a kɛlen kɔfɛ an y'a yira ala la nam فإذا عزمت فتوكل على الله a ko Aliyu ma n'i desidera ka ban i jigi sɛmɛ ala la ثم نهض رسول الله قائما على قدميه o tɛ se ka kɛ k'a to sigilen o Jamilu taara bɛɛ ɲɛna sa ko Jamilu ma ko a fɔ la hawla wala quwwa illa billahi al-ali al-azim a ko Jamilu ma ala k'i ka ko dilan mɛ min bɛna bɔ Jamilu ka ko la a ti dogo dɛ nka Seydina Ali ta sela wulila k'i jɔ ma ka fisa maa ye a bɛna taama fo na kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko kira bɛna bɔ Madina Aliyu bilali kama sabu maa ka fisa maa ye mɛ Jamilu taara k'a to sigila a ma wuli Seydina Ali ko n bɛna taa wulila k'i jɔ yɔrɔ ونهض الناس معه ولم يبق إلا خرج مع النبي o yɔrɔ bɛɛ wulila k'i jɔ ka fara kira kan maa ma to sigilen ko kira wulila jɔn bɛ sigi a sɔrɔla ka Aliyu ta kamankuma n'a bɔra misiri kɔnɔ jama bɛ ka tugu u kɔ a bɛ taa Seydina Ali bilasira وهو يوصي الإمام عليا ويحدثه بما يجري به a bɛ ka Aliyu wasiya ani Aliyu bɛna fɛn fɛn ye sira la a bɛ k'a bɛɛ fɔ Aliyu n'i y'a sɔrɔ Seydina Ali bɛna taa a bɛ taa bila mɛ a b'a fɔ Aliyu ma i b'i kɔrɔsi nin na n'i taara i bɛna nin ye sira fɛ i bɛna nin ye sira fɛ i bɛna nin ye sira fɛ n'i ye nin ye nin ko in bɛ tan nin ko in bɛ tan i kɔrɔsi nin na kana nin kɛ kana don yan taa nin fɛ c'est-à-dire kira bɛ ka sira bɛɛ kɛcogo fɔ Aliyu ye a taa cogo n'a na cogo fɛn fɛn bɛna bɔ a la a bɛ k'a bɛɛ fɔ a ye hanam والناس يتعجبون من سير علي وحده mɔgɔw bɛɛ kɛlen don ka kabakoya
Sidna Aliyu kelenga ni ntama ina kasura ni mati ɲɔgɔn fɛ a ti yɛlɛnga fɛnga bɛɛ kamana gannen do la ko bɛ se ka kɛ cogo di. Naam. فلما بعد عن المدينة وقف النبي. Kuma min na n'u yɔrɔ ma diɲɛra Madina la fo Madina sow bɛ ɲini ka na tunu ma Alakira y'i jɔ ye. وودع الإمام علي ودعا للإمام. A sɔrɔla k'i sara Sidna Aliyu la ni ka dugawu k'a ye. بدعوات تهجب عنه خلق الأرض والسماوات. أبيك دعوة كاي دعوة من بكاي حجابوي. دافعون دافعن بكابكولون دعوة كلوكا. دعوة من بكاي حجابوي يعني دافعن جوب بيتش. أتورا بو دعوة كسيدنا لي. دعوة جورا كابو كوينا. ربي على كانسينزي. على كان باللبان. نعم. ثم أمر الإمام بالمسير وقال وربي سيدنا علي يا مريم قاقصر من أقطع وقال سير بارك الله فيك. أقول سيدنا علي ما كنت غالك بركة دويك كوبلا. الله خليفتي عليك. أقول على دين محمد نور بلاي علي كي كان اندامينا. قال الراوي أقول كتابه ولا في بايع. ثم إنه صلى الله عليه رجع وأمر الناس بالرجوع. وربي على كرا سجلا. دلك مغو يا مرو كوبي كسجي. أي هل نام مغو يا مرو بيبي سجي ما تتا. كتا ليو نوفيا أي ما تتا. أسرع مندي. وربي كرا سجنا كو مغو ما كوانا سجي. بسجنا. وسار الإمام طالبا بلاد العين الحدام وحيدا بنفسه. سيدنا علي ملك الهدام كدغو سرمن. أكله. أكمل كيني سيدنا توما. ليس معه من يؤانسه إلا الله. مغسيت أفي من بانيانا جيفو عليه. الله أكبر. وكان المنافقون قد خرجوا جميعا عند الوداع. أكون ياسر منافقي منهم بمدينة. kambe da siraina ulu be kumbora ufana be islamo fe nafigu tse ka ba dine na nafigu ba fe ka plan do tikeya sidna ali kama yana kase hudamu ma kasoro misri kono we beyake fajiri huna na kumbe ala kira ka misri la mu danvi Allah akbar. seli fana tuda lazara tuda fitiri tuda safu tuda mais min b'u dusu kunna ka ɲɛsin silamɛya ma balawudu ala k'olu de ma watarabastum wartabtum nin bɛɛ y'a sɔrɔ nafigiw bɔra u fana bɛ jama la وهم يقولون والنافقين منهم بكا فنيغما نعم ما ترون هذا علي بن أبي طالب وكنغو وبكا فنيغم كلوكورو قاما عليويا إذ هو تعرض لمرارة الموت ممو ترى يرب لمني سيكون يعني تعرض دكورين كفنتا قبل كنكا قاي قوم عليويا كما كتاير دي مرارة الموت ما قو على بسكولا لم يبق لهذه الديار يعودوهم فرحون مسرورون والله عليو كنتي سجن تغفيو كما دينا يعني الله أكبر كافو أكا سجن كنا دوني ندونو نونغلوا أنا مسوتي حرم بك نفو نسو دياليدو وفريفو نيدو والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابه يدعون للإمام بالنصر والتأييد على أعدائه نياسر على كراني صحابة نيوم بك دوغوك سيدنا لي وعلى كسجنا نيمي منافقو ديكا غنيافلي كواليو تسجن فيو كان مدينة كو كم تكفيو كسب مغاكم تولي فيو كيبتا مغاكلة مغامي نجينا وبنيغفة أنا هذا مديو بنيغفة كرانا ولوف لبافة أجمنا كيادا أي جانمني الجنة دلا أكفاليدو أهرد دوناني سيكون ياي كواليو نيغنا كم تيتا وكلة فيو أكتلاك أنا مدينة كو كم تكفيو ولو نسوقا نعم هذا ما كان من أمر المنافقين والنبي نعم كن ندكر النافقو كيسا أنكرا قال الراوي وكتاب ولا في بايا فبينما الإمام سائر وقد غاب عن المدينة علي يسرم لأبتا ما مواننا تنو مدينة نتنو ما وقرم مدينة بوراني قرقة وإذا بصائه من ورائه ينادي يا أبا الحسن علي بلغ مي أقلب برنغا دولا قفر برنغانتي مبكا ويلي كويا حسن فا سألتك بالله ورسوله أن تقف لي حتى ألحقك وبرنغانتي مبكا فمبي ماني علي
ani ala ka kira i jɔ i ka ŋɔnɔ fo n ka si ma kɔrɔ dɔ bɛ k'a wele a kɔfɛ naam فوقف الإمام والتفت وراءه sidina aliyu y'i yɛlɛma k'a kɔfɛla filɛ siga t'o la a ɲɛ b'a la وإذا برجل طويل السواعد a ɲɛ b'a la cɛ dɔ bi ka na cɛ in bolokalaw ka jan Allahu akbar عريض المناكب cɛ dɔ a disi bɔlen don وهو يسرع في خطائه a bɛ k'i teriya a ka taamaw la ويهرول في مشيه waati dɔw bɛ kɛ a bɛ boli فأمله الإمام علي رضي الله عنه فإذا هو رجل من أشرار المنافقين aliyu ye cɛ in lakɔrɔsi a y'a sɔrɔ madina nafigi kuntigiw dɔ don يقال له ورقة بن خضيب u b'a wele ko warakata bun kadibi nafigi ma ɲi dɛ siga t'o la wallahi alakira o de fɔ ko ale siranna silamɛya ni a yɛrɛ de ye mɛ ale ma siran silamɛya n'a jugu ɲɛ i ko cogo di tallahi ayi kafiriw tɛ se an na fiyewu minnu ko ko ala tɛ yen k'u b'u dɔngɔ kɛ olu tɛ se silamɛya la kabini kunun fo bi mɛ mun sera silamɛya la cɛkɔrɔba jugu cɛkɔrɔba kolon min filɛ misiri kɔnɔ ka tila ka telefɔni y'a denmuso bolo denmuso min tɛ baara la dɔwɛrɛ tɛ ekɔliden kɔ a ɲɛ bɛ portable l'a bolo portable min bɛ san 30,000 ale ka nasɔngɔ kamanagan b'a la kamalenbaw bi k'a wele ale ma fɛn fɔ o la o de ye silamɛya tiɲɛ o yɛrɛ don o ma wuli dɛrɛ wallahi cɛ n'o tɛ silamɛya jugu tɛ se a la nka minnu b'u b'a la ka tila ka ye ala kɔnturu la ka tila ka ye kira kɔnturu la kira ko ale siranna silamɛya ni fɛn fɛn ye ko olu tɛ to olu dɔ dɔrɔn o ma o de la n'i ye suratul Arafu filɛ ala ye alijinɛ ko tamaki bɔ bɛɛ la ye ala ka alijinɛ a ka haramu i ma ka don ten abada ala ko Arafu la a ko wallazina yukazzibu بل إن الذين يكذبون بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء الله أكبر ولا تدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط بوننا ألك الجنة ساني كبوم غونينا aka boma isale kelen ta doro jiye villa walma etazi abijoti o tɛ kɛ ala ka alijine a yɛrɛ k'a dilan ala ye alijine dilan san 4,000 de billahi akibaru fauteuil bɛ alijine kɔnɔ ala yɛrɛ de y'u dilan n'a bolo ye k'a bila ye ala bɛ taa sunguruba fa sigi o kan a ta bɔra a kan ala bɛ taa jɛnɛyakɛlɛ sigi o kan ala bɛ taa hasidi sigi o kan haramu nafolo bɛ mɔgɔ min kɔnɔ mɔgɔ min ye sinji tigɛ hasalilahi wallahi a tɛ kɛ o de la ala ko k'a fɔ bɛɛ ye ale ala ka kuranɛ minnu y'a ayaw sɔsɔ ala ko an ka kɛ laadiriw de an ka layidu dafa an ka hinɛ an ka maradenw na k'u bɔ kafiriya la ka ala ka sira yir'u la nka minnu ko ala an mago t'i ka ayaw la u tilala k'u yɛrɛ bonya waleyali ma a fɔr'u ye u ma sɔn ala ko ko n'u sara la tufattahu lahum abwaaba samaa'i ko ale ala ka kabakolo da tɛ yɛlɛ u ni ka yɛlɛ fiyewu o tɛ kɛ n ko ni nafigi sara a ni mana di zaban ɲɛ tɛw ma ni kasa bɛ bɔ de a tollenba de don n'u ye da kɔngɔ n'u yɛlɛnna n'a ye a kasa bɛ kabakolo durundu u b'a fɔ k'a kɛra cogoya ko sunguruba in de sara bi dɛ sunguruba karisa ko de sara bi a ko karisa de fatura bi karisa min tun bɛ silamɛya la ale tun bɛ k'a maske ni disa ye ka sɔrɔ jaa kamalen b'a bolo ji jukɔrɔ ayiwa ala b'a fɔ sisan la tufattahu lahum a kana dayɛlɛ ye dɛ bal rudduha ila sijil muhammadu rasulillah ala b'a fɔ k'u kana kabakolo dayɛlɛ ko a tɛ se ka bila yen mɛlɛkɛw b'a fɔ ala ma an b'a kɛ cogo di ala b'a fɔ a ye segin n'a ye sijinu o de ye janɛmɛso ye sa a man ɲi u bɛ sɔrɔ ka taa kafiriw ni bila yen ala
ala ko n'o kɛra ni lahara sera minnu ni bɔ o sijini na ka ni segi kaburu la ka wuli k'u jɔ o don ni donnen alijinɛ na hatta yelijal jamalu fo ɲɔgɔnmɛ n'a kɔrɔ doni o ka se ka don fi 100 000 khiyati miseli wo fɛ ni ɲɔgɔnmɛ n'a kɔrɔ doni donna miseli wo fɛ ne ala bɛ sɔrɔ ka kafiri ni nafigi don ka alijinɛ na o tɛ don billahi kuranɛ ko te suratul araf aw ni ala cɛ ɲɔgɔnmɛ bɛ se ka kun miseli wo fɛ cɛkɔrɔba n'i ye donna alijinɛ kɔnɔ fo ni ɲɔgɔnmɛ donna miseli wo fɛ dɛ wa gɛlɛyara ala ko ten nafigi ni kafiri ale ala ka alijinɛ a ko mamadu ma n'i y'o kɛlen kana siga de ɲɔgɔnmɛ n'a kɔrɔ doni kunna miseli wo fɛ o de kɔrɔ foyi t'a kɛ o do dɛrɛ ala ka alijinɛ tɛ sɔrɔ politiki politiki bɛ se ka diɲɛ nafolo sɔrɔ namara ni janfa o bɛ se ka diɲɛ hɛrɛw sɔrɔ mɛ o tɛ ala ta ye bal wa qudiya bainahum bil haqq kiri bɛna tigɛ tiɲɛ de kan o la ni mɔgɔ dara nin na dɔrɔn i tɛ se ka kɛ nafigi o nafigi ni kafiri i b'a k'i yɛrɛ la o tuma Warakata labɛnnen filɛ a b'a fɛ ka tugu Aliyu kɔ tariya bɛ se ka fɛrɛ a ma k'a faga ale bɛ se ka bonya sɔrɔ Hudamu bara ni o ye cogo min ka sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ misiri kɔnɔ a bɛ se Sayyidina Ali yɛlɛma a ye cɛ in lakɔrɔsi a y'a sɔrɔ Warakata don nam min aqarib Abdullahi ibn Ubay ibn Salul al-munafiq la'anahu Allah a ko nin Warakata in ye Abdullahi ibn Ubay ibn Salul jɛɲɔgɔnba ye a masuruɲanbɔgɔ fana don nam وكان ذلك الملعون يتجسس الأخبار لعدو الله الهدام بن الجهاد a ko nin Warakata mun filɛ nin ale kun kɛra a mana silamɛw ka kunnafoni minnu dɔn juguw ka jamana wɛrɛw la a bɛ t'o lase o ma i n'a fɔ a kun bɛ ka tajasusu kɛ Sayyidina Ali ni kira ni sahabaw ka ko la a bɛ se ka t'o fɔ Hudamu ye cogo nam ويظهر الإسلام ويكتم النفاق a ko a kun bɛ ka silamɛya de bange k'a jira kira la a kelen n'o ka nafigiya dogo a bɛ fɔ nin de ma ko zindiq sariya jɛnna n'a ye a bɛɛ ka faga mɔgɔ mɔgɔ bɛ misiri kɔnɔ silamɛya bangelen don i la mɛ ji jukɔrɔ ye kafiri de i ta tiɲɛnen don i jogo tolilen don i ta ese ka sanze silamɛya y'a bɛɛ fagali daga بذلك أنه يظهر برسول الله وابن عمه a bɛ ka bangeli kɛ silamɛya la ala kira ni Sayyidina Aliyu ye taara na se ka fɛrɛw ma k'u halaki k'u ka gundo fɔ Hudamu nam ولم يجد لذلك سبيلا nka a ka dilaɲini kun ye min ye ala m'o sira nɔgɔya ala t'o kɛ fiyewu nam فلما نظر الإمام خرج في ذلك اليوم وحيدا فريدا kuma mun na Warakata ye Sayyidina Aliyu ye a kelen bɛna bɔ ko a bɛ taa Hudamu kɛlɛ أقبل ذلك الرجل على قومه المنافقين فرحا مسرورا a ye ɲɛsi a nafigi tɔɲɔgɔn tɔw ma a nisɔndiyalen وقال لهم الآن قد بلغت مرادي a k'u ma ko ne Warakata ka laɲini sɔrɔ la وبلغت أمنيتي wallahi n mago bɛ min na n bɛna sɔrɔ وها أنا أريد أن أرافق علي بن أبي طالب a ko ni Aliyu kelen bɔra k'a bɛ taa taama in na wa ne bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ n bɛ tugu a nɔfɛ tari n bɛ se ka furusa sɔrɔ waati fɛrɛlen don a ka sunɔgɔ wagatiw la n bɛna kunkolo tigɛ ni ka sɔrɔ k'o ta ka taa di Hudamu ma Hudamu bɛna n bila pilasi ba la ka n bila jɔyɔrɔ ba la ka n surunya a la n bɛna o sɔrɔ ni ala sɔnna وأصير عندهم صاحب قدر وأشفى قلبي من العلم n'o kɛra n bɛna to n fana bɛ kɛ maa baw dɔ ye Hudamu kɛrɛfɛ sabu a bɛna n yɛrɛ bila minisiriyaw dɔ la nam وقال إخوته المنافقون a ye nin fɔ tuma min na a balima munafigitɔ ninnu ko a ma نشكر لك اللات والعزى an ka Lata ni Uza la i ka nin waleya ye an b'i tanu a la وفرحوا بذلك فرحا شديدا bɛɛ nisɔndiyara Waraka ka nin kuma in na nisɔndiyala min dama tɛmɛna لما يعلمون من شجاعته وقوة قلبه u ye cɛfarinya min y'a la ani dusukun gɛlɛya ko a bɛ tugu Aliyu kɔ tari k'a faga o diyara nafigi tɔw ye وما منهم أحد إلا وقد وعده بصلته mɔgɔ si t'u la f'a bɛɛ layidu d'a ma ko n'i sera ka nin kɛ an bɛ nin
ngi ameni ndima ni ken siraka liufa kata kungolo di hudamuma nafiki to ye laydu bawta ye kubo ke warakai mali de filaka bossa ki kunda liuka nam qala ar-rawi abu kitabu wala fi baya fa inda dhalika kharaja waraqat min khadib tamamuna borasanu waraqa bin qatibi wa lahiqa amir al-mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu atarakum sidna lila معارضا له سالكا طريقا أكلن قبل منك عليو يكرو موسى نفسك تامسر لا تقول نعم فالتفت الإمام إليه وقال من أنا سيدنا لي لما قال لي سيدنا لي كما كوي جوين ومن أين أتيت إبورا مني وإلى أين تريد إبا فيك تامين وقال ورقة سيدنا اليوم أتيت أريد مرافقتك ومصاحبتك نكن إننا دي مبافي كي جنيويا إبي مبافي كي دمي الله إننا نافي نننا مبافي كي جنيويا ومبافي كي دمي على أعدائك لأنني مبتهج بمحبتك مني إجمع إجوكا مني كندالين وقانو يهدامي واني كانوا باودوي كانوا بندسكون الله أكبر مبتهج في خدمتك واني تسيرلين دوي كبارا ولا إمغو بفين فنسرين مني دمابلا عند ذلك قال أمير المؤمنين كرم الله وجهه ورلا سيدنا علي يكانتو من أحبنا لقي بحبنا نعيما سيدنا علي كوني مغمي يونغانا itigi be ala kume ɲɔgɔnya n'a ka nɛɛma sɔrɔli ye n'anw ŋanu ye ومن أبغضنا لقي ببغضنا جهيما nka ni mɔgɔ min y'anw ŋɔniya itigi tɛ foyi kunbɛ ni janɛmɛ tɛ wallahi min bɛ cɛ in ŋɔnɔ ala y'a fɔ aliyu ye ala ka mɔgɔw bɛ yen dɛ a ko ni mɔgɔ min y'anw ŋanu i tɛ foyi sɔrɔ la ni hɛrɛ tɛ nka ni mɔgɔ min gɛni y'anw juguya i tɛ woyo dɛ naam وكان الله بما قضى عليما أقول عليو كما كو على كن بفندو ارجع يا ورقة لا أنا سليبك فمن بي بسكونا على بعض يا ورقة نسني عليو يا فريما سيجي والله أعلم بما أدمرت فجزاك عليه يوم يقوم الناس لرب العالمين فمن بي بسكونا على بعض على بني سردونا أبينا جنالي هذا ما دي بيجو دومي كوسيتم وسيلا بيسول مادي odo waraka ala bini yira odo ngane aliyu ya fari madir sekata فقال ورقة يا أبا الحسن ورقة كوكو يا حسن فا إني ما أتيت حتى أستأذن رسول الله إرسك نرى سيكين جوتي والله إنما نيورو في كرا يردي جيندي كمانا هاي قالون دا على كرانا أمي سفينة تابنا على خالنا صلي على رسول